Hello and assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Students, today is 11th June 2020 and the topic for today is the Arab-Israel wars, and your lecture number 3rd, week number 9th is going to start. So we are going to start a lecture. Think Bismillahirrahmanirrahim. Now there are some unresolved issues. कुछ ऐसे issues हैं जो कि unresolved हैं और जिनका जो result है आउटपुट और उसका जो सोल्यूशन है वो आज तक जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कोशिश कर रही है कि दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट. और वो कौन कौन से हैं इसमें डिफरेंट सोल्यूशंस हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस. इसमें जो है सबसे पहला जो प्रॉब्लम एक आ रहा है दैट इज़ द परमानेंट बॉर्डर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट. हमने देखा कि पैलेस्टीनियन जो हैं वो ये चाहते हैं कि इसराइल के विड्रॉ हो. 1967 से जो बॉर्डर्स की इस्टेब्लिशमेंट की हुई है इसराइल ने, और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हो इन द वेस्ट बैंक एंड द गज़ा रीजन. ये दोनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं जो कि इलीगल ऑक्यूपाइड किए गई है बाय द स्टेट ऑफ इसराइल. इसराइल जो है स्टिल ऑक्यूपाइज एंड कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक. आज तक उनका कंट्रोल है जो कि इलीगल है. इसके अलावा जो है दे आर ऑलमोस्ट 3 लाख जो है ऑलमोस्ट जूइश जो हैं दे आर सेटल्ड नाउ एंड लिव इन दी वेस्ट बैंक एंड इसराइल हैज एक्सटेंड सम वेस्ट बैंक टेरिटरीज. और इसमें जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इंक्रीज़ किया और वो अभी जो है इलीगल ऑक्यूपेशन जो है या इलीगल सेटलमेंट जो है वो कर रहे हैं. फर्दर इनकी जो सेटलमेंट हैं जो कि वेस्ट बैंक के साथ सेटलमेंट्स हैं वो भी एक इशू है जिसमें पीस प्रोग्रेस जो है इसमें क्या जो है उनकी इस वक्त जो है रिपोर्ट है. तो पैलेस्टीनियन जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसराइल जो है उनकी जो एक्सपेंशन है बेसिकली ऑफ ऑल दी सेटलमेंट बिफोर देयर रिटर्न टू पीस टॉक्स. उनका ये ख्याल है कि सबसे पहले इससे पहले कि हम पीस टॉक्स की तरफ जाएं तो ये जो इन्होंने सेटलमेंट्स की जो कि इलीगल हैं उसको जो है ये ख़त्म करें, दोबारा नॉर्मलाइज सिचुएशन क्रिएट करें और सिचुएशन के जो इन्वायरमेंट के नॉर्मल होने तक जो है वो पीस टॉक्स नहीं हो सकते. जो कि आज तक हमने देखा कि जब भी कोई इस तरह की जो है वो ऑफ़र आई है तो कोई ना कोई ऐसा मिसहैप ज़रूर हुआ है. फिर करंट इस वक्त जो है वो इसराइल जो गवर्नमेंट हैज़ सो फार रिफ्यूज्ड. ठीक है, तो उन्होंने मैनी टाइम्स वो जो है उनका रिफ्यूज़ल भी आया है, रिफ्यूज़ हुए हैं. ओबामा जो थे इनके अमेरिकन प्रेसिडेंट लास्ट प्रेसिडेंट जो थे हैज़ बैक्ड ऑफ डिमांड्स फॉर कंप्लीट हाइड टू कंस्ट्रक्शन. जो है बेसिकली ओबामा जो थे वो इस डिमांड्स जो है वो बेसिकली बैक्ड ऑफ हो गए थे. लेकिन हमने ये देखा कि पैलेस्टीनियन जो है दे हैव एक्यूज्ड यूएस ऑफ बैक पैडलिंग ऑन सेटलमेंट इश्यूज़. जो हैं बार बार अगेन एंड अगेन जो पैलेस्टीनियन हैं वो यही देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रोल है वो ड्यूल रोल है. ऑन दी अदर साइड वो आपको सपोर्ट करेंगे, ऑन दी बैक वो जो है उनकी सारी सपोर्ट जो है स्टेट ऑफ इसराइल के साथ है. सेकंड जो इशू है दैट इज़ दी रेफ्यूजीज़ एंड द राइट ऑफ रिटर्न. ठीक है, इसमें तक ऑलमोस्ट 4 मिलियन डिस्प्लेड जो पैलेस्टीनियन हैं दे आर लिविंग टुडे इन डिफरेंट कैंप्स इन दी नेबरिंग स्टेट्स. नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन जो रेफ्यूजीज़ हैं पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ उन्होंने वहाँ पर पनाह दी हुई है डिफरेंट नेबरिंग स्टेट्स में. और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो और देयर डिसेंडेंट जो हैं जो उनके आगे फर्दर जो हैं बावजदार जो हैं वो चाहते हैं कि वो वापस जाएं. लेकिन कुछ हमने देखा कि बहुत से पैलेस्टीनियन ऐसे हैं जिन्होंने 1948 में जो एक उनकी वॉर हुई थी उसमें उन्होंने दे लॉस्ट देयर होम. इसराइल जो है वो रिजेक्ट करता है इस डेटा को और जो है वो हमेशा की तरह जो है थ्रेट भी करता है कि हम यहाँ पे एक परमानेंट जूइश स्टेट जो है वो क्रिएट करेंगे.
تھرڈ جو ہے وہ بیسکلی کنٹرول آف ایسٹ جیروشلم ہے. یہ بھی ان کا بہت امپورٹنٹ ایشو رہا ہے, اور یہاں پر اس پر بھی بہت ایک کانفلکٹ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ بنا رہا ہے. تو پیلسٹینین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں بیسکلی کہ جو ایسٹ جیروشلم ہے وہ ایک کیپٹل ہو آف دیئر اسٹیٹ, وہ کیپٹل بنانا چاہتے ہیں اس کو. لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایسٹ جیروشلم جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں چاہتا ایسا کبھی بھی. بیسکلی کیونکہ وہاں کی جو ایسٹ جیروشلم ہے وہاں پہ موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ پیلسٹینینز کی ہے, اور تقریباً جو ہے 250,000 اسرائیلیز جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر ان میں رہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں اب اسرائیل جو ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ پیلسٹینین ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسٹ جیروشلم جو ہے وہ ان کا کیپٹل نہ بنے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیپٹل ہو, لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس فیور میں نہیں ہے. دین اب پیس کس طرح اچیو ہو سکتا ہے؟ سمپل اپالوجی, فارگیونیس, ریکگنیشن اینڈ ایکسیپٹنس. یہ ایکسیپٹ کرنا جو ہے پیلسٹینز کو جو ہے دونوں طرف جو ہے اپالوجائز کیا جائے, فارگیو کیا جائے کسی طریقے سے, ان کے جو ہے ریکنسیلیشن ہو. دین ریکگنیشن ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پیلسٹینین عربس جو ہیں وہ ہیو ٹو ایکسیپٹ اسرائیل ایز اے جوئش اسٹیٹ. ان کو ایک ایکسیپٹ کیا جائے کہ وہ ایک جوئش اسٹیٹ ہیں, اور اسرائیل جو ہے شوڈ اسٹاپ انٹرویننگ پلیسٹینینز افیئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. ان کی ان کی جو پولیٹیکل افیئرز ہیں اس میں کسی طریقے سے بھی انٹرفیئر نہ کرے. دین نو پارٹی شوڈ ریٹ ایچ ادرس ٹیریٹری تھس مینٹیننگ سوورینٹی. ان کبھی بھی ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کو انٹروین کرے یا انویٹ کرے, کیونکہ انٹرنیشنل لا بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے ان کے بہاف پر ہم جو ہے وہ پیس اچیو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اٹس انف فار ٹوڈے. آج ابھی تک جو ہے آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو, کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر جو آپ کا آئے گا اس میں ہم اس کو فائنلی وائنڈ اپ کریں گے اس چیپٹر کو, اور انشاءاللہ پھر نئے جو ٹاپک ہے اس کو کیری آن کریں گے. فور نیکسٹ ٹائم, تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے.